Burada işte burası. Mehmet Efendi saha burası. محمد افندي بس صعب ده. تدخلي اول ما تدخلي الصيدليه السلام عليكم وعليكم السلام، فين الدكتوره اسماء؟ لان هي لسه بعتلي رساله دلوقتي حالا. صيدله اسمها دكتوره. Tabii, geçen sene إيراني هذا. Creo que la gran pasar que vino Winter era acá. Sí, اتفضل يا طيب.
إيراني يرحمك الله. اي والله. Yes. İrani, Arabi. Buyur abi. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi? Bunu her seferinde söylemeyelim yani abi, atsınlar bir zahmet. Buyur abi. Çay, kopi, любовный çay. Ama diyor böyle kaçırmamız aslında. Ha. Abi kolay gelsin. Çalsın kapansın bırak.
Şöyle de. Так, тоже не треба. Bey. 1 liraya canım. 1 lira efendim. Abi buyurun, abi buyurun, abi buyurun, abi buyurun. Orijinal, orijinal.